हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम गंगवंशर यहाँ सेकेंड पार्ट रहिबो। फास्ट पार्ट जो मैंने देखी ना देखी ने प्लेलिस्ट रे रही ओडिशा हिस्ट्री। तो जितक ओडिशा हिस्ट्री सबुतक से ही रही आपण मैंने जाकि देखिपारे। आउ रहा यहाँ सेकेंड पार्ट गंगवंशर सेकेंड पार्ट प्लेलिस्ट मु अपडेट करदेवी। तो चलतु स्टार्ट करवा वीडियोटी। तो जो मैंने सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करनी, लाइक करूँ आ कमेंट करूँ को वीडियो आपण मानक दरकार। तो चलतु स्टार्ट करवा वीडियोटी। सेबे आमे देखिबा तृतीय अनंग भीम देव जे कि ख्रीष्टाब्द 1211 रु ख्रीष्टाब्द 1238 मध्य से शासन करथिले। तांको पितांग नाम थिला तृतीय राजराज। तो पूर्व क्लास रे आमे तृतीय राजराज पर्यंत पढ़ी देइथिले। एबे तृतीय अनंग भीम तांको पुत्र, तो तांको विषय आमे पढ़िबा। तो 1111 रे से सिंहासन लाभ करथिले, जोटा कि चाटेश्वर अभिलेखारु तृतीय अनंग भीम देव बंगलार नवाब गियासुद्दीन को सह घोर संग्राम करथिले बोली तार एक सुंदर माने वर्णना मिले। कोठी ना चाटेश्वर अभिलेखारु, चाटेश्वर अभिलेखारु एगुड़ाक सब मन रखिबे। को अभिलेखारु यही युद्धर अनंग भीम देव मंत्री विष्णु जो जे कि थिले, तांको नाम विष्णु, तांको मंत्री थिले। से मुसलमान को एकाकी तीर साहाଯ୍ୟରେ अनेक प्रख्यात वीर को निहित करथिले। तांको सेटा गोटे कला जादू जोटा कि गुणी मंत्र कहुजिबो। से माने पेपर रे तीर चिन्ह कर दउथिले, जा फल से तीर चिन्ह जाइके एका बेले के तांकर जेतक वीर थिले समस्त को मारी दउथला। तो सेटा ही तांको विषय कह जाइछि। तांको ना विष्णु थिला। आउ जोटा कि विंध्य पर्वत निकटर भीम नदी कूल से कालचूर मानक युद्ध समाप्त होइथिला। गंग माने विजय लाभ करने फल दक्षिण कोशल जोटा कि संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर को विजय लाभ करथिले। ठीक अच्छे ए युद्धरे। तापर अनंग भीमदेव दुई महाशक्ति मध्य चलता शत्रुता अंतिम समापन पाई कि तांको कन्या चंद्रिका देवी को से जो कालचूर राजकुमार परमार्थ देवों सहित विवाह कराई थिले। बुझेला पूरा। तापर आमे देखिबा भारत रे ए जो चंद्रिका देवी तांको विषय आगु आमे पढ़िबा। से को मंदिर तैयारी करथिले सा विषय आमे पढ़िबा। आगे लिखी मु पढ़ेबी। तो भारत में चोल शक्ति दुर्बल थिबारु से निज राज्य सीमा कांचीपुरम पर्यंत प्रसारण करथिले और तांको पत्नी रानी कांचीपुरम जोटा कि अलालनाथ मंदिर दान धर्म करथिले। से समय को ख्रीष्टाब्द रे हेतिला 1230 ख्रीष्टाब्द रे हेतिला। तांको समय रे जगन्नाथ मंदिर निर्माण कार्य शेष होइतिला। आ रहिला ख्रीष्टाब्द 1230 बेलू अभिनव वाराणसी कटक को से माने कटकर ना रखिथिले। से अभिनव वाराणसी से राजधानी को स्थानांतर करथिले। से धर्म और राष्ट्र नीति मिश्रण रे जगन्नाथ धर्म नामक एक अनुसंधान उद्भव हैला। से निजको राउत बोली परिचय प्रदान कले। राउतर अर्थ होची शासक बा उपशासक। से छेरा पहरा करुथिले जगन्नाथंकर कार फेस्टिवल रथ यात्रा रे छेरा पहरा करुथिले। सेतिबई से शासक बा उपशासक निजको से कहउथिले। आ कटक नगर रे चित्रेश्वर आ विश्वेश्वर महादेव मंदिर दुईटी शिव मंदिर निर्माण करथिले। ए दुईटा मन रखिबे। कटक सहर रो चित्रेश्वर आ विश्वेश्वर महादेव। राष्ट्रनीति रे जगन्नाथ आ ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ से स्थान देइथिले। तांकर मृत्युवरण होइतिला केबे 1238 ख्रीष्टाब्द रे से मृत्युवरण करथिले। एबे देखिबा तांको पुत्र नरसिंह देव। एटा भी भेरी भेरी इंपोर्टेंट। नरसिंह देव सी 1238 रु 1264 पर्यंत से शासन कार्य करथिले। पितांग नाम तृतीय अनंग भीम देव थिला। अन्य नाम थिला लांगुला नरसिंह देव। तो समस्ते आमे छोट बेले पढ़ीचे लांगुला नरसिंह देव कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले। केते 1200 बढ़ई को नेकी से 1200 बढ़ई को नेकी से कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले। तांको प्रतिमा सबु कोणार्क मंदिर रे रहिची। से सर्वदा 80 धारण करथिले। 80 माने कौन? 80 माने राजकीय चिन्ह गोटे 80 कुहाजिबो बा लांगुड़। सेटा को सेतिपई तांको लांगुला नरसिंह देव कुहाजे। 80 से सबु बेले धारण करथिले। जो पोशाक पिंधुथिले से 80 धारण करुथिले। से ख्रीष्टाब्द 1234 रे बंगाल आक्रमण करथिले एवं दक्षिण पश्चिम को अधिकार करथिले। से 1234 रे कोन करथिले ना बंगाल आक्रमण करथिले आउ दक्षिण पश्चिम को अधिकार करथिले। ओडिशार सामंतरे अवस्थित एक कटासीन ठारे बंगाल सुल्तान आ गंग सम्राट मध्य भयंकर युद्ध होइथिला। तापर कौन है ना तबाकत इ नासिर लेखक जोटा कि मिनहाज इ सिरफ ए युद्धर
ପୁରା ସୁଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଦାଶିବ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ନରସିଂହ ଦେବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଟ୍ କବି ଯେଉଁଟା ଆମର କହିବା, କବି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବିଦ୍ୟାଧର ଲଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ଭଳି ଲେଖିଥିଲେ ସେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, এটা ବହୁତ ইম্পর্টাଣ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେନ୍ସରେ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ମାର୍କ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କପିଳାସ ଲେଖଙ୍କର ଗଜପତି। କପିଳାସ ଲେଖା ତାଙ୍କ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି କପିଳାସ ଲେଖାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାପତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ବୀର ନର କେଶରୀ ଧାନ ଧୋପା ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ପାଦି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ବୀର ନର କେଶରୀ ଧାନ ଧୋପା ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖାରୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ଉଲ୍ଲେଖରୁ ଜଣାଯାଇଛି ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଗିନୀ ବା ତାଙ୍କର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଭଗିନୀ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବେ ଆମର ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ, ସେ ଯେଉଁ କାଳଚୁରଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସିଏ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ସିଏ ଅନନ୍ତ ଭୀମଦେବ ମନ୍ଦିର, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମମତା ନିଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏକାବଳି କବି ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଏକାବଳି କେଉଁ କବିଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ସେ 26 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ପରେ 1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଗଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭାନୁଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1264ରୁ 1278 ଭିତରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଅନନ୍ଦିଥା, ଆଉ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ନରହରି କଳିଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଥିଲା କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳିକା। ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ପୂଜା କରାଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲେ କିଏ ସେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନରହରି ଗୋଟେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ, ଗୁରୁ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମଣ୍ଡଳିକା ପଦରେ ରହିକି ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ ମଣ୍ଡଳିକା ପଦରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1278ରୁ 1306 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ମାନେ ସେ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ସେହି ନରହରି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନରହରି ଶ୍ରୀ କୁକର୍ମ ନାମ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନରହରି ତୀର୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପୁରାପୁରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନରହରି ଦେବ ଏ ନରସିଂହ ଦେବ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତୁଳା ପୁରୁଷ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶମ୍ଭୁକର ବାଜ ପୋଇ ଲେଖା, ଯେଉଁଟାକି ସାଧ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ବିଦ୍ୟାକର ଲେଖା ନିତ୍ୟାଚର ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଶଙ୍ଖଧର ଲେଖା ସ୍ମୃତି ସମୁଚ୍ଚୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ତିନିଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇତକ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ରହିଲା ସେ ତୁଳା ପୁରୁଷ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ କିଏ? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ସେ ନରହରି 12 ବର୍ଷ ଯାଇକେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ସରିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ ରଖୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ମୋତେ ବି ସୁବିଧା ହେବ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନୋଟ୍ ଦେଉଛି, ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।